हेलो नमस्ते नमस्कार विद्यार्थीहरू आज फेरि पनि म युनिट 7 बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टको लिएर आइसकेको छु जुन चाहिँ रहेको छ युनिट 7 एसियन एन्ड ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ। अब सुरु गरौँ ग्लोबलाइजेसनबाट है। अब सुरु गर्नेछौँ हामी केबाट त ग्लोबलाइजेसनबाट। अब ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ के हो त फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा छ ग्लोबलाइजेसन इज द प्रोसेस बाई व्हिच आइडिया नलेज इन्फर्मेसन गुड्स एन्ड सर्भिस स्प्रेड around the world. In business, the term in use in an economic context to describe interactive economic market by free trade, the free flow of capital among countries and easy access to foreign resources including labor market to maximize return and benefit for the common good. Globalization has different meaning to different professionals. To a business executive, globalization is a strategy to cross the national boundaries through globalized production and marketing network. This including import, export, direct investment, and collaborative strategy. To an economist, globalization is the economic interdependence between countries in terms of flow of capital, technology, and labor. The world economic interest due to the movement of factors of production among the countries without barriers and recession. त्यसैगरी थर्डमा छ to a political scientist. Globalization is the integration of the world in terms of ideas, norms, and values. The country in the world get borderless in terms of political ideology. Our forms of globalization. अब फर्म्स अफ ग्लोबलाइजेसन के हो त यसलाई चाहिँ चार विभाजन गरेको छ। इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन, पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन, कल्चरल ग्लोबलाइजेसन अनि इन्भाइरोमेन्टल ग्लोबलाइजेसन। अब हामी यसलाई डिटेलमा पढ्छौँ। यहाँदेखि छ तपाईको इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन है। यो इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन तपाईले नेटमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, साथसाथै च्याट जीपीटीबाट पनि डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँबाट म सुरुदेखि गर्दैछु। यसमा अलिक क्लियर छैन स्पष्ट तरिकाले। यो तपाईहरु बुकबाट नत्र रेफरेन्सेस बुकहरुबाट रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्लासमा पढाइ भइरहेको पनि बुकबाट रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पढेर पनि नलेज गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको यति थियो। अब हामी फेरि अर्को पेजमा जाने। यसमा पनि त्यही छ तपाईको इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसनकै बारेमा है। यो भइसकेपछि अब हामी छौं ड्राइभिङ फोर्सेस अफ ग्लोबलाइजेसन। आजको यो टपिक रहेको छ। अब अर्को टपिक आजको हैन, सरी, अर्को टपिक हाम्रो ड्राइभिङ फोर्सेस अफ ग्लोबलाइजेसन। यसलाई पनि टु भागमा त्यो डिभाइडेड गरेको छ। देयर आर टु micro factors that have driven the process of globalization, and they are deadlining trade and investment barriers. International trade and FTI has enabled from view the world rather than a single country as their market. The lowering of trade and investment barriers also allows firms to base production at the optimal location of home. Might design a product in one country, produce component parts in the other countries, assemble the product in another country, and then export of the finished product around the world. All this have become possible due to significant decline in trade and investment barriers
WTO is the world organization that is working towards this. B कुरेको छ role of technology change. Technological change has been a major drive of globalization. It involves the following are first कोरेको छ micro microprocessors and telecommunication. There has been a revolution in global communications by development in satellite, optical fiber, wireless technologies, and the internet and the world wide web www. This technology really on the microprocessor. It has reduced the cost of globalization communication, lowering the cost of coordinating and controlling a globalization. Through the use of internet, the cost of globalization communication is moving towards zero. Second number point was internet and world wide web. There has been an explosive growth of www. It has helped by the buyers and sellers to find each other wherever they may be located and whatever their size. It has allowed businesses to expand their globalization presence at a lower cost than ever before. This is third number correct. So transportation technology. Transportation technology को भन्नु पर्दाखेरि development of commercial jet aircraft and super fighters and the introduction of container has reduced the time needed to get from one location to another. It has lowered यो पनि पढ्न अप्ठ्यारो भयो the cost of shipping goods over long distance. त्यसैले अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ पोजिटिभ इफेक्ट अफ ग्लोबलाइजेसनले गर्दा हाम्रो मार्केटमा कस्तो पोजिटिभ इफेक्टहरू पर्छ फर्स्ट नम्बरमा छ इम्प्रुभ क्वालिटी अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा छ इम्प्लोइमेन्ट थर्ड नम्बरमा छ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट त्यसलाई हामी एफडिआई भन्ने गर्छौँ है त्यसैगरी ग्रोथ इन ट्रेड इन्टरनेसनल कर्पोरेसन अब यसलाई हामी डिटेलमा पढ्छौँ डिटेलमा चाहिँ नोट छैन अवेलेबल त्यही भएर डिटेलमा तपाईहरु आफै इन्टरनेटमा सर्च गरेर अथवा बुक रिफर गरेर तपाईहरु पढ्नु होला त्यसैगरी अब रहेको नेगेटिभ इफेक्ट अफ ग्लोबलाइजेसन यसका चाहिँ नेगेटिभ इफेक्टहरु के हो ग्लोबलाइजेसनको भन्नु पर्दाखेरि लस अफ इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिटी कम्पिटिसन इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन अनइक्वल पार्टनरशिप थ्रेट्स टु सोशल एन्ड कल्चरल भ्यालु है अब वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन अब हामी वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन पढ्छौं डब्ल्युटीओ को बारेमा कन्सेप्ट अनि यसको अवधारणाहरु कहिले आयो हाम्रो नेपालमा त्यो सबै कुराहरु पढ्ने छौ यसमा है अब फर्स्ट देखि मैले सुरु गरे इट इज एन इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन दैट डील्स विथ द रूल्स अफ ट्रेड बिट्विन nation at the global level. Or second was it was established on January 1st, 1995 as the successor of GATT, General Agreement on Traffics and Trade. Through WTO, the member governments try to settle disputes through some natural producer based on an agreed legal foundation. The main purpose of WTO is to help trade flow as freely as possible, removing obstacles. It means ensuring that individual companies and governments know that the trade rules area around the world and giving them the confidence that there will be no sudden change of policy. The renewed round of GATT
from 1986 to 1994 lead to WTO creation. GATT mainly dealt with trade in goods. Besides, the WTO also covered trade in service and in trade in innovation, creation and design, intellectual property. Nepal joined WTO in 2004 as 147th members. WTO has 164 members countries representative representing 98% of world trade. Its headquarters is in Geneva, Switzerland. मेन कुरा हो यसको नेपालले यसको मेम्बरसिप 2004 मा लियो 147 मेम्बरसिपमा पर्दछ यसमा जम्मा देशहरूको संख्या चाहिँ 164 रहेको छ है यसको हेडक्वार्टर हेड अफिस भन्नु पर्दाखेरि जेनेभाको स्विट्जरल्यान्डमा रहेको छ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको ऑब्जेक्टिव्सहरु उद्देश्यहरु के हो भन्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा छ टु सेट द एन्ड enforce rules for international trade. Second number pointमा रहेको छ to provide a forum for negotiating and monitoring for trade liberalization. त्यसैगरी थर्डमा छ to resolve trade disputes. फोर्थ नम्बरमा छ to increase the transparency of decision making processes. फिफ्थ नम्बरमा रहेको छ to cooperate with the other major international economic institutions involved in globalization economic management and 6 नम्बरमा छ to help developing countries benefit fully from the global trade system. अब त्यसैगरी WTO को फ्युचर्सहरु के हो भन्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा छ it is a legal entity. सेकेन्डमा छ all the WTO members have been equal voting rights. थर्ड नम्बरमा रहेको छ the agreements under the WTO are parliament and binding to member countries. फोर्थ नम्बरमा रहेको छ the WTO approach in rule based and time bound. त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ it has a broad coverage. It covers trade in goods as well as services. 6 नम्बरमा रहेको छ it has a focus on trade related percent of intellectual property right and several other issue of agreement. अब हाम्रो रहेको छ फंक्सन WTO को फंक्सनहरु के हो त एडमिनिस्ट्रेटिङ WTO agreement from of trade negotiation, handling trade disputes, monitoring national trade policies, technology assistance and training for developing countries, cooperation with other international organizations. त्यसैगरी अब रहेको छ WTO को प्रिन्सिपलहरु है अब रहेको छ WTO फंक्सनपछि WTO को प्रिन्सिपलहरु यो चाहिँ हामी अर्को पार्टमा पढ्ने छौं आजको लागि यतैबाट हामी यो भिडियो इन गर्दै छौं भिडियो हेर्नु भयो के च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई अहिले नै गएर तुरुन्तै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद है यसको सेकेन्ड पार्ट पनि छिटो नै आउँदै छ तपाईहरुको सामु जल्दी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला धन्यवाद।